बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक बड़ी अहम और बड़ी ही यानी कि ऐसा मर्ज़ है जो जिसको हो जाए तो वो फिर जो है ना दर दर के बेचारा धक्के खाता है और उसे किसी भी हकीम के पास जाने से कोई अफाका नहीं होता। ना ही हकीमों के जहन में ये बात आ रही होती है कि इस बेचारे का मसला क्या है। तो आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करें वो है टेस्टोस्टेरोन की कमी। ठीक है जी। एक सेहतमंद आदमी में जो है ना 6 से लेकर 12 तक अगर होंगे टेस्टोस्टेरोन तो वो बंदा बड़ा मजबूत होता है, उसकी तमाम ताकतें भी ठीक होती हैं, उसके अंदर औलाद पैदा करने के जरासीम भी होते हैं, सब कुछ ठीक होता है उसका। और जिसका 6 से कम होना शुरू हो जाए तो वो बेचारा फिर अदम इंतशार का शिकार हो जाता है। ऐसे मरीज़ को इंतशार होता ही नहीं है। तो ये मरीज़ क्या करते हैं कि जब इनको इंतशार की कमी होती है, इंतशार इनका जब ढीला होना शुरू हो जाता है और अदम इंतशार का जब ये शिकार होते हैं तो यकीन करें ये लोग जो हैं फिर गलत हाथों में चढ़ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। और ये लोग जो हैं फिर वैगरा किस्म की टेबलेट जो इंतहाई जहरीली और इंतहाई नुकसानदेह होती हैं, जो आपके गुर्दों का सत्यानाश कर देती हैं, वो ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कोई वैगरा खा रहा है, कोई पैन गिरा खा रहा है, कोई इस तरह का और स्टेरॉइड कैप्सूलों में भर भर के यानी कि ये पंसार पे बैठ के वो लोग बेच रहे हैं। हाँ जी, वो भी अपने आप को हकीम कहलवाते हैं। तो हिकमत को इतना आसान काम तो नहीं है, ये तो अल्लाह का कुरान में फैसला ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतिल हिकमत मन यशा। ये तो जब अल्लाह किसी पे फजल करता है तो उसे हिकमत दे देते हैं। तो बहरहाल जी आज के दौर में तकरीबन हर बंदे यकीम बना हुआ है। और वो जब मैंने देखा है, मेरे कई लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं सब हकीमों का नहीं कह रहा। तो कुछ लोगों ने पता नहीं वो दवाखाने बनाए हुए घरों में बैठ के, तो उसमें क्या करते हैं। आज आपको एक पते की बात बता रहा हूँ। मोबाइल दौर है, यूट्यूब पे जाते हैं, यानी कि कोई मरीज़ आ गया, उसको कहते हैं जी ठीक है, हम आपको ना 2 दिन के बाद दवाई बना देंगे या 3 दिन के बाद आपको दवाई बना देंगे, टाइम ले लेते हैं। उसके बाद यूट्यूब पे चले जाते हैं, वो बीमारी लिखते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है वो कोई ना कोई नुस्खा नोट करके वो बना के फिर मरीज़ को दे देते हैं। लेकिन यकीन करें, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, उनको अल्लाह बे का भी पता नहीं होता कि यार ये जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी है, ये हकीम साहब ने किस मिजाज के बारे में बताई है, किस मिजाज की इसने दवाई बताई, उनको कोई पता नहीं है। बस उन्होंने वो दवाई बनाई और मरीज़ को थमा दी। अब मरीज़ ने जब खाई तो उसका और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाता है और वो मरीज़ आकर हकीम से कहता है जी मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हकीम साहब मज़ीद फिर उसको टाइम देते हैं, ठीक है जी आप मुझे इतने पैसे और जमा करवा दें, मैं आपके लिए इससे भी बढ़िया यानी कि दवाई बना के दे दूँगा। फिर यूट्यूब पे जाता है, वहाँ पे जाके वीडियो देखता है, ठीक है जी, फिर वहाँ से कोई नुस्खा उसको मिल गया, वो बना के दे देता है। तो भाई हिकमत इस चीज़ का नाम नहीं है, ये फ्रॉड का नाम है, ये फ्रॉडी लोग हैं, आप इनसे बचिए, ठीक है। और जिनके पास हिकमत का इल्म नहीं है, मैं उनसे भी बदस्ता उनसे अर्ज़ करता हूँ कि आप हिकमत को बदनाम न कीजिए और हिकमत को छोड़ दीजिए, कोई और काम कर लीजिए। क्यों लोगों की ज़िंदगी को आप वीरान करने पे तुले हुए हैं, ज़िंदगी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, तो ये चीज़ छोड़ दीजिए। भाई ये असल में ये होती क्यों है टेस्टोस्टेरोन की कमी, ये तो हमने देखा ही नहीं है। फिर हमने मिजाज को नहीं देखा कि इस बंदे का मिजाज क्या है, क्यों इसको टेस्टोस्टेरोन की कमी है। इसलिए हम मरीज़ों को कहते हैं कि भाई अगर आपकी बीमारी आपको समझ नहीं आ रही, किसी हकीम को समझ नहीं आ रही, तो आप बराए मेहरबानी करके पाक हर्बल दवाखाना नज़द मरहबा स्वीट्स बैकल फतेहपुर रोड चौक आज़म पे तशरीफ़ लाइए, अपनी नब्ज़ दिखाएँ और अपनी जो बीमारी है उसको डायग्नोज़ करवाएँ और उसके बाद आप इलाज करवाएँ। इलाज आप जहाँ से मर्ज़ी करवाएँ या हमसे कोई नुस्खा लिखवा लें, कोई दवाई ले लें, इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे।
تو جناب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہوتی ہے یہ لوگ عدم انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو خشک چیزیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سرد چیزیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کے جو خصی ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قوت باہ کا جو عمل ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو عدم انتشار کی شکایت ہو جاتی ہے اور ان کو پھر کسی اور دوائی سے، یعنی اگر ویگرا کھا رہے ہیں، پین گرا کھا رہے ہیں، کوئی طرح کو اور کوئی اسٹیرائڈ کھا رہے ہیں تو وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا یہ کام کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ جب یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے پھر آپ جو مرضی آپ کرتے رہیں، پھر آپ کو دوائی سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے جناب ہم نے ایک معجون تیار کی ہے اور اس کو ہم نے ٹیسٹوسٹیرون کا نام دیا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھے رزلٹ ہیں اور اس کے ساتھ ہم کیپسول بھی ایک دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے تو جائیں آپ لیبارٹری پہ جا کے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کے جناب وہ 6 سے نیچے آ رہی ہے، 4 ہے، 5 ہے، اس سے نیچے ہے، تو آپ یقین کریں آپ کو پھر کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ فوری طور پر ہم سے یہ معجون منگوائیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کے لیے یہ معجون ہم نے بنوائی ہے اور اس کے ساتھ ہم کیپسول بھی دیتے ہیں، تو وہ کیپسول بھی آپ منگوائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ماہ آپ استعمال کریں، اس کے بعد آپ کسی بھی لیبارٹری پہ چلے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی کمی ہوگی، جو ہارمون آپ کے کم ہو گئے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہارمون جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم سے آپ پھر سے آپ یعنی کہ صحیح یعنی کہ تر و تازہ شادابی والے خوبصورت حسین و جمیل نوجوان بن جائیں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ میڈیسن منگوانا چاہیں، یہ دوائی منگوانا چاہیں تو ہمارے نمبر سکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، یہ دوائی منگوائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹوسٹیرون کی جو کمی ہے، جو آپ کے تندرست ہارمون جو نہیں بن رہے وہ انشاءاللہ بننے شروع ہو جائیں گے اور آپ 1 ماہ کے اندر اندر ٹھیک ہو جائیں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور میں نے یہ تقریباً کافی لوگوں کو یہ میں نے دی ہے اور یہ تجربات کیے ہیں الحمدللہ، وہ 1 ماہ کے اندر اندر ان کے تقریباً 10-12 تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی یہ ہم سے دوائی منگوائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ عدم انتشار کا جو مسئلہ ہے، جو آپ کو یعنی انتشار نہیں ہوتا، آپ کی ٹائمنگ بھی نہیں ہے، انتشار بھی نہیں ہوتا، آپ کے اوپر نامردی والی کیفیت ہوگی، وہ انشاءاللہ ختم ہونے شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشی عمری، سات عمری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔